رافع ودرجات ودركاش حكومة محمد بن عبد الله دوye gawsu fatwa kalilwi nga kalan kelen ye arabu kalan ye me nga fen kam ne ni nga fen donné trobuni yiri lala habilala bi ya karamoy mali jamana ka amina kalandam ne sisa amina mun kalandam ne lala habilala bi bina trobuni yiri kalandam ne o trobuni yiri kalami namina damne ambi ya fadeli ke pefe ala kama ala kira kama sabu ke yafa deli ku ye mi ye adamaden bi ko dɔ i ti ko bɛɛ dɔn n'an tola an ka nin baro in na mɔgɔ bɛ se ka to kuma na i bɛ fili ka sabu kɛ fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma b'a ba wolo ni lalabi tola kuma na n'a filila i bi yafa ma ala kama ala kira kama ka sabu kɛ alikɛmalu lilayi dafalenya ye ala de ta ye ala ma jɔn da min dafalen don ɔ baro min n'an bɛna o daminɛ sisan n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ ala kama ala kira kama turabu ni yiri o kalan mina daminɛ sisan mais suna an k'o daminɛ an bɛ foli fɔlɔ an kanubagaw la maa minnu ye lalabi kanu a bɛ foli fɔlɔ olu la aujourd'hui c'est le combien? Le 29. Aujourd'hui c'est le 29 6e mois 2019 lala habi lalabi an bɛ yɛrɛ mina sisan o de ye 19h30 o 19h30 min an b'a la an bɛna baro kɛ sisan miniti 20 o 20 miniti min n'an bɛna kalan kɛ yafa bɛ deli toujours lalabi fɛ ka sabu kɛ fili de ye adamaden fili man go surtout n'i bɛ ka kuma bɛ na n'a yɛrɛ ye de i bɛ se ka to kuma na i bɛ fili ni n filila dɔrɔn n bolo fila dalen bɛ duguma ala kama ala kira kama o turabu yiri kuma bɛ fɔlɔ turabu la turabu ye mun ye mun ye turabu ye diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko turabu mais turabu yɛrɛ ye mun ye yiri ye mun ye ala tɔgɔ ye mun ye kirisiw ye mun ye kuma ye nin de tubabu ta tɛ nanzaraw ta tɛ tubabu ye lala habi de ko di farafinw ta tɛ farafin dɔnni tɛ tubabu dɔnni tɛ tubabu ye dɔnni de ye cɛw ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba diɲɛ bɛɛ jɛlen bɛ dɔnni min na ala yɛrɛ fɛ ala ye dɔnni min jigin bɛɛ jɛlen b'a la o de ye tubabu ye munna ne ko bɛɛ t'a lo parce que ala de ye nin maa fila bɛɛ da farikolo finman ala de y'a da farikolo jɛman ala de y'a da o ala in de ye jibirila ci ka na jigin dabila idirisa kan ka turabu d'a ma ɔ jibirila ye jigini min kɛ est ce que o bɛna se k'o fila bɛɛ minɛ jibirila a jiginna ni turabu ye ka na di a ka nabi ɲuman ma o nabi ɲuman tɔgɔ de ko idirisa alayhisalam munna turabu jiginna nabila idirisa kan parce que avant que nabila idirisa ka kɛ nabi ɲuman ye ko ala bɛ turabu jigin a kan idirisa yɛrɛ tun ye fɛn dɔ de o fɛn in o de kosɔn ala yɛrɛ y'a kanu k'a kɛ nabi ɲuman ye o de tun ye civilisation idirisa ka ɲɛnamaya o tun bɛnnen bɛ ka adamadenw de kalan sogo bɛ tobi cogo di tasuma bɛ sogo tobi cogo di mɔgɔninfin b'a dun cogo di adamaden bɛ fini don a kana cogo di idirisa yɛrɛ ka ɲɛnamaya tun bɛnnen bɛ kalan de ma ka adamadenw kalan k'u bɔ fili la u bɛ sira minnu kan c'est à dire k'u évoluer idirisa ka ɲɛnamaya tun ye mɔgɔ évoluer de a ka waati la idirisa yɛrɛ an fa adama o mɔden 7 ye nabila idirisa ye an fa adama ale mɔden 7 o ye nabila idirisa ye ala y'a kanu k'a kɛ nabi ɲuman ye ale ka nabi ɲumanya
ni Jibrila bɛ jigin a kan Jibrila tun bɛ jigin ale kan ni turabu de ye o turabu in min n'a tun bɛ jigin Nabila Idirisa kan Idirisa de tile banna parce que a ko a bɛ taa bɔ tile ye Idirisa taara tile de visiter tile ye alijinɛ ni jahanɛmɛ yira la alijinɛ ni jahanɛmɛ yiralen Nabila Idirisa la Idirisa ko k'a tɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ bilen Ala ye nabi ɲuman ni minɛ k'a to alijinɛ kɔnɔ nabi ɲuman ni minɛlen k'a to alijinɛ kɔnɔ a taara ka turabu de to a ka sahabaw bolo yan olu de tun bɛ turabu kan ka baara kɛ n'a ye olu de y'a ka nabi ɲumanya sira continuer parce que ni Ala ye nabi ɲuman n'a ye ci a bɛ sahaba dɔ tugu la hali nabi ɲuman in tile banna sahabaw bɛ taabolo continuer fo nabi ɲuman wɛrɛ ka na Idirisa ka mɔgɔw de continuer ni turabu ye u bɛ baara kɛ ni turabu ye fo Ala nana ni nabi ɲuman wɛrɛ ye Idirisa kɔfɛ o turabu in o de ye disɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ni Ala y'a ci dugukolo kan sɔni turabu ka jigin o y'a sɔrɔ sɛbɛnni fɛn ma jigin fɔlɔ a y'a sɔrɔ nabi ɲumanw jigila parce que sɔni Idirisa ka kɛ nabi ɲuman ye Ala yɛrɛ tun y'an fa Adama d'a kan an fa Adama kɛ nabi ɲuman fɔlɔ ye mais Ala tun y'an fa Adama ci a yɛrɛ ma an fa Adama denkɛ fɔlɔ ye Sisu tun ye nabi ɲuman ye mais Ala tun ye Sisu ci a yɛrɛ ma a tun ye Hayinu ci k'o kɛ nabi ɲuman ye mais ale fana tun cila a yɛrɛ ma nin bɛɛ y'an fa Adama denw n'a mɔdenw ye fo ka na nabi ɲumanya se Idirisa ma Idirisa turabu jigila ale de kan Idirisa tile bannen turabu de taara o la k'a kɛ kulonɛ fɛn ye dugukolo sanfɛ fo na se an ka nin waati ma dɔw bɛ sɛ faga kan dɔw bɛ baw faga kan dɔw bɛ finiw d'a kan dɔw bɛ tigaw d'a kan dɔw bɛ kuw d'a kan dɔw bɛ wosow d'a kan alhamdulilayi komi a fɔra ko bɛɛ n'i ka logique don o fɔlɔ ko anw ka laada Mali la laada don ka turabu da ka sɛ faga laada don ka turabu da ka ba faga laada don ka turabu da ka misi faga laada don bien sûr laada don tiɲɛ don mais lala habi lala b'i lamɛn hakili ni kuma fila fɔli ɲɛna i b'a da i ɲɛ kɔrɔ min ka ɲi min ye tiɲɛ ye hakili b'a fɔ ko nin de ye tiɲɛ ye mais sɔni n ka taa yɔrɔ jan n bɛ fɛ k'a fɔ n ka bi kalan na lagosili tɛ ka kɛ lalabi fɛ mais walawalali de bɛ ka kɛ lalabi fɛ walawalali ni lagosili tɛ kelen ye ka kuma fɔ ka walawala bɛɛ k'i ka tata ta la Mali la logique a b'an fɛ logique don Mali la yan i bɛ fiɲɛ minɛ Mali la yan n'i taara Maka logique don i bɛ fiɲɛ minɛ n'i bɛ Faransi o fana logique kelen mais i bɛ fiɲɛ minɛ ça c'est confirmé ça c'est logique du monde o kɔni ye logique ye logique min bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais logique dɔ anw fɛ yan i bɛ misi faga turabu kan Mali la i b'a faga Burkina i b'a faga Nigeria i b'a faga Gambie mais i t'a faga Inde n terikɛ n'i ye misi faga Inde n'i ye turabu da Inde n'i ye sankaba kɛ ka misi saraka Inde o san 60 kaso i b'o kɛ mais anw bɛ diɲɛ na yan Inde tɛ diɲɛ na walima Inde bɛ diɲɛ na anw tɛ diɲɛ na Inde yɛrɛ ka fana ka tana ye misi ye Inde misi tɛ faga Inde olu ka ala de ye misi ye n'i ye misi faga dɔrɔn i bɛ problème sɔrɔ mais anw fɛ yan anw ka dumuni don anw b'a faga yan anw b'a dun mais Inde a tɛ faga donc Inde ka logique ye n'i bɛ turabu da misi tɛ faga la anw fɛ yan anw ka logique ye n'i ye turabu da misi bɛ faga alhamdulilayi an bɛ na sisan vérité lalabi nani baro ye toujours k'a f'i ɲɛna ko o turabu in mais ni Solomana filɛ nin ye sisan Solomana ye kuru 6 ye Solomana filɛ 1 2 kelen o ye Solomana ye o ye Solomana ye kuru 6 ye a dalen bɛ turabu so 10 la 16 Mali la o de don Inde fana o de don yɔrɔ an bɛ jɛla tiɲɛ kelen na sisan an bɛ jɛla la an bɛ fiɲɛ minɛ an bɛ fiɲɛ bila
e ni dala la ko Solomana ye kuru wɛrɛ Afrique y'anw fana dala la Solomana ye kuru wɛrɛ mais e ni tɛ misi faga kan mais anw bɛ misi faga kan Berté Berté bon tiɲɛ bɛɛ ye kelen de ye dɔ de b'i ka hakilila don a la ka baara kɛ n'i ka hakilina ye i ka propre intérêt kama mais nana ka sɔrɔ anw ka dada an ka dɔnni bi yan turabu tɛ turabu yɛrɛ tɛ fiyewu turabu tɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ masakɛ ye faamaba ye n'i bɛ jɔyɔrɔba dɔ kɔ i bɛ dɔnnikɛla dɔn i tɛ dɔnnikɛla dɔn lalabi de bɛ ka kuma i bɛ dɔnni dɔn i tɛ dɔnni dɔn n'i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔba ɲini ala ka jɔyɔrɔba d'i ma i ka ɲɛnamaya la i bɛ misi ɲini misi min finnen don i b'o ta couleur noire o ye pouvoir de i bɛ misi finman ta i bɛ misi jɛman ta couleur jɛman o ye la paix de i bɛ misi bilenman ta couleur bilenman o ye chance de garisɛgɛ a kɛra joli i bɛ misi ta min bilenman b'a la jɛman b'a la finman b'a la i b'o ta misi dafa 4 o kɔrɔ ye mun ye pour que i ka dawula sɔrɔ couleur mélangée o ye dawula de aimé maintenant ni i bɛ fɛ ka kɛ masakɛ f'i ka fanga sɔrɔ f'i ka lafiya f'i ka garisɛgɛ sɔrɔ f'i ka diya mɔgɔw ye donc n'i ye misi bilenman san ka misi finman san ka misi jɛman san a b'a fɔ a ma sankaba o tɛ wa misi min ɲɛgɛɲɛgɛlen don ka sankaba san n'i y'a misi 4 fara ɲɔgɔn kan turabu tɛ dɛ turabu tɛ ala tɔgɔ tɛ n'i y'a misi 4 jɔ ka n'i bolo da u kan ka dugawu k'u kan n'i ka masaya i ka dawula i ka garisɛgɛ i ka lafiya n'i ye dugawu d'a kan n'i y'a da n'i y'a kantigɛ n'i y'a sogo saraka mɔgɔ la o masaya kelen masa arahamani mɔgɔ ye nin ye sarakati ye turabu tɛ nin na dɛ turabu t'a la nin ye saraka ye donc turabu nana sɔrɔ saraka bɛ ka bɔ anw fɛ yan anw yɛrɛ bɛ kodɔn dɔnni b'an na an bɛ sarakati bɔ ka sɔrɔ turabu tɛ maintenant ne ko ni maa min ko o saraka ɲuman ye k'i b'o fara turabuden ɲuman kan alhamdulilayi ko ɲuman farala ko ɲuman kan mais e kana fɔ de ko ne tɛ n ka turabu da ka sɔrɔ saraka t'a la i fana kana fɔ abada ko nin ka turabu k'a bɛ ka saraka min fɔ a la k'o t'a la e dalen bɛ saraka la i ka saraka bɔ nin ma da saraka la ale fana to yen mais ne ko parce que lalabi fɛ yen sɛ tɛ faga turabu kan ba tɛ faga turabu kan ko lalabi ka turabu tɛ turabu ye bon o ye kuma wɛrɛ ye lalabi fana kana fɔ lalabi da kana fɔ n'i ye sɛ faga turabu kan o man di lalabi ye lalabi t'o fɛ o tɛ lalabi ka taabolo ye o tɛ lalabi ye lalabi ka kalanden taabolo ye ɔ mɛ ni min ko k'a b'a kɛ a y'o t'o ka kɛ jaabi bɛ sɔrɔ yɔrɔ 2 yɔrɔ fɔlɔ o ye ɲɛnamaya hinɛ ye jaabi fɔlɔ bɛ sɔrɔ yan jaabi 2 ye lahara ye parce que n'i y'a mɛn ko nin ti bɛn i bɛ nin na de dɛ n'e ko haramu don o kuma min tɛ diinɛ la dun o ka halala tɛ wa o ka halala don donc n tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin walawala mɔgɔw k'a faamuya a kuma cayala kojugu donc kuma caman ko t'a la kuma caman ko t'a la i dalen bɛ min na dɔrɔn o kɛ i dalen bɛ min na o kɛ i dalen bɛ min na o kɛ ça c'était un point pour rectifier i dalen bɛ min na dɔrɔn o kɛ min ma da min na e kana o kɛ a faamuyala wagabiyaw tɛ Mali la yan bolo tɛ jigiya bolo tɛ minɛ yan wa nin bɛɛ bɛ don alijinɛ na o to yen ne ko ka Modibo Keyita to fanga la a tun bɛ ka Mali